नमस्कार ओडिशा। आज होछि जनवरी मास 26 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को बड़ सूचना। मुख्यमंत्री मोहन माझी रविवार एक बड़ सूचना दैछंती। से कहछंती राज्य रे एआई वा कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल खोलिबो। एआई दिगरी ओडिशा आगे चलिथिबा कहछंती मुख्यमंत्री। एआई कंपनी सर्वम सह बैठक पर मुख्यमंत्री एही सूचना दैछंती। ओडिशा रे एआई वा कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल खोलिबा नै खूब शीघ्र चुक्ति हेबो। सुरक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता इकोसिस्टम पई सरकार प्रयास जारी रखिथिबा जणा पड़छि। परवर्ती खबर असुस्थता ठारू हारी गले अकाल रे चाली गले संगीत निर्देशक अभिजीत मजमुदार। संगीत जगतरू हजिगला जणे तारका आउ नाहांती सनामधन्य संगीत निर्देशक तथा कंठशिल्पी आल्बम जगतर किंग कहुवा अभिजीत मजमुदार। गत किछि दिन धरी तांकर स्वास्थ्य भल नथिला। लिभर जंत समस्या से पीड़ित थिले। तांकर स्वास्थ्य अधिक खराब हेबारु तांको भुवनेश्वर एम्स रे भर्ती करा जायतिला। काली चिकित्साधीन अवस्था तांकर मृत्यु होइछि। काली सकाळ 9:02 रे तांकर मृत्यु होइछि। मल्टी ऑर्गन फेल हेबा जोगु कमारी थिले अभिजीत। ओलीवुड रो अभिजीत दादा भाबे परिचित थिले। से सिनेमा सह आल्बम गीत रे श्रोतांग मन मोहुथिले अभिजीत। 50 रु अधिक ओडिया चलचित्र रे से संगीत निर्देशना देवा सह कंठदान करिसंती। परवर्ती खबर ओडिसा रो जनको राष्ट्रपति पुलिस पदक घोषणा हला। राष्ट्रपति पुलिस सेवा पदक मोट 31 जन राष्ट्रपति पुलिस सेवा पदक रे सम्मानित हेबे। ओडिसा रो जने सीबीआई अधिकारी सम्मानित हेबे। उल्लेखनीय सेवा पई सीबीआई एएसपी बैद्यनाथ सामल को मिलिबो पदक। यह सो पुलिस सेवा पदक घोषणा होछि। साहसिकता पई ओडिसा रे 4 जन पाइबे पदक। डीसीपी अतुल कृष्ण दास एएसआई पूर्णचंद्र प्रधान पाइबे साहसिकता पदक। 2 कनेस्टेबल घनश्याम साहू और थबीर माझी पाइबे साहसिकता पदक। उल्लेखनीय सेवा पई ओडिसा रो 2 जन को मिलिबो पदक। एडीजी प्रतीक महांती डीसीपी प्रफुल्ल सिंह को मिलिबो उल्लेखनीय सेवा पदक। प्रशंसीय सेवा पई 11 जन को मिलिबो पदक। आईजी सार्थक षडंगी कमांडेंट श्री प्रसाद तोमांग एसपी शुभ नारायण मुदुली डीसीपी प्रदीप कुमार प्रणीता कुमारी नायक कमांडेंट अशोक महांती इंस्पेक्टर अरुण नायक मोहम्मद हाफिक हविलदार लता नायक एसपी निगमानंद महापात्र और इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण मुदुली को मिलिबो सम्मान। परवर्ती खबर राज्य में आहुरी बढ़िबो राति तापमात्रा। उपकूल ओडिशा रे कमिबो शीत। भुवनेश्वर समेत पुरी खोर्धा कटक जाजपुर भद्रक केन्द्रापड़ा गोपालपुर रे पारद 15 डिग्री बा एहाठारु अधिक रही पारे। पाणीपाग विभाग यह आकलन करिछि। राज्य में शीतर प्रकोप किछि मात्रा रे कमिबा सहित सर्वनिम्न राति तापमात्रा रे वृद्धि घटिछि। आगामी 4 दिन पर्यंत पागरे विशेष किछि परिवर्तन नथिबा बेले यार पर 3 दिन मध्य सर्वनिम्न राति तापमात्रा आहुरी 2-3 डिग्री वृद्धि पाइबा नै आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जायछि। जनवरी 30 पर्यंत पाग सुखला रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। सेपरि आसंता 3 दिन पर्यंत बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा अनुगुल ढेंकानाल कलाहांडी एवं कंधमाल जिलार विभिन्न स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर कुहुड़ी परिलक्षित हेबा नै पूर्वानुमान करा जायछि। विभाग पक्षरु दिया जायथिबा तथ्य अनुसार गत 24 घंटा रे राज्यर 4 शहर रे सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री तले रहिथिला। परवर्ती खबर फेब्रुआरी रे लागिबो वर्षर प्रथम सूर्य पराग दृश्यमान हेबो रिंग ऑफ फायर। वर्षर प्रथम सूर्य पराग फेब्रुआरी 17 फाल्गुन अमावास्या दिन पड़ुछि। एही ग्रहण अपराह्न 3:26 रे आरंभ हेबो एवं संध्या 7:57 शेष हेबो। यह एक बलायकार सूर्य पराग हेबो जाको रिंग ऑफ फायर कहा जाय। नासा अनुसार जेतेबेले चंद्र तार कक्षपथ रे पृथ्वीठार अपेक्षाकृत अधिक दूरतारे थाए एवं सही समय सूर्य सामने आसे सेतेबेले यह सूर्य को संपूर्ण भाव में घोड़ाई पारे नहीं। फलस्वरूप सूर्य किरण चंद्र चारिपाखरे एक उज्जवल बलय भाव में देखा जाए। यह घटनाटी को रिंग ऑफ फायर कहा जाए। परवर्ती खबर माघ मेला रे अभिमुक्त शरणानंद को नहीं तीव्र विवाद। शिविर रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था। एथर माघ मेला रे अभिमुक्त शरणानंद को नहीं विवाद देखा देछि। विवाद तांको पीछा छाड़ुनी। अभिमुक्त शरणानंद सरस्वती शिविर रे रहुचंती। शिविर बाहर तांको नहीं तीव्र असंतोष देखा दिथिया बेले सुरक्षा को दृष्टि रखी शिष्य माने शिविर रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करिसंती। गंगा रे बुड़ पकाइबा को नहीं अभिमुक्त शरणानंद बड़ बयान दिछंती। से कहछंती जे जो माने तांको अपमान करछंती सेई माने जदि तांको ससम्मानर सहित गंगा रे स्नान करबा को निमंत्रण करिवे तेबे जाई से गंगा रे बुड़ पकाइबे। तांको शिविर रे मध्य
सीसीटीवी कैमेरा लगाଯାଇଛି। शिष्यमाने कहते जे एहिभଳି पदक्षेप से केवल बाध्य उठाई कहीं एपर्यंत प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को नहीं कौन व्यवस्था करना। अभिमुक्ता शरणानंद कहते जे से समस्त मन को देखुंट प्रति कहार भावना केहू भली ताको मध्य भल भाव परखुंट। परवर्ती खबर साधारणतंत्र दिवस पर घोषणा है पुरस्कार। ओडिशारू 3 ओडिया को पद्म पुरस्कार। निज घरे 20 लक्षर ऊर्ध्व पुस्तक साइती रखिथिबा 75 वर्षीय आंके गौड़ा कर्णाटकर हेरालाहाली ग्राम में बास करुथिबा एही अद्भुत ख्यालीर मनीष निजर समग्र जीवन को एपरी एक अनन्य कार्य समर्पित देछन्ते। तांको 20 वर्ष बयस होइथिबा बेले से बस कंडक्टर थिबा समय कन्नड़ साहित्य स्नातकोत्तर शिक्षा कले। तांको प्रोफेसर अनंतरामक द्वारा अनुप्राणित होई से पुस्तक संग्रह अभियान आरंभ कले एवं एहाकू जीवनर मिशन भाबे ग्रहण करिनेले। आज जाए से थकी पड़ी नाहंती कि अटकी जाई नाहंती, पछको फेरी भी चाहि नाहंती। गत 50 वर्ष मध्य से 20 लाख पुस्तक संग्रह कर सारी। तन्मध्य 5 लाख विरल विदेशी पुस्तक, 5000 बहुभाषी अभिधान, 1832 मसीहा ठारू अति विरल पांडुलिपि आदि अंतर्भुक्त। जीवन जाकर उपार्जन एथिरे विनियोग करदेबा सह से महेश्वर रे थिबा तांको कोठाघर बिकिदे गाँ को चली आछिछन्ति। एथिरु तांको प्रगाढ़ निशर प्रमाण मिले से एही पाठघर भितरे एक साधारण जीवन बिताउछन्ति। परवर्ती खबर चाषी समस्या और विपर्यस्त आईन श्रृंखला प्रसंग। बीजेडी करिब आंदोलन। पीएससी बैठक में निष्पत्ति। बीजेडी आंदोलनात्मक पंथा ग्रहण करिब। एने बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक को अनुमोदन मिली। चाषी आज हंतसंत, आईन श्रृंखला विपर्यस्त। ए दुई प्रसंग में बीजेडी नीरव हो बसीपार नहीं। गत विधानसभा बैठक में आम प्रसंग उठाइलु किंतु फल किछि हेला नहीं। आम राजरास्ता को ओह्लाइबु। खरीफ ऋतु में चाष आरंभ पूर्व सार मिलला नहीं। चाषी को पर्याप्त परिमाण में सार जगाई पारुनांती सरकार। सरकार धान संग्रह नीति विपर्यस्त। चाषी धान संग्रह में सरकार विफल। शनिवार सन्धार आसिथिबा भारत सरकार रिपोर्ट कहूची चलित वर्ष 19,66,181 चाषी पंजीकृत हेले। नवेम्बर 28 रु धान संग्रह हेलानी। परवर्ती खबर बदलिला टोल टैक्स नियम। एणिके हाईवे 70% रिहाती घोषणा। जातीय राजपथ में यात्रा करुवा लक्ष लक्ष गाड़ी चालकों सरकार एक बड़ आश्वस्ति घोषणा करछन्ती। लोक माने प्रायतः अभियोग करछन्ती जे रास्ता निर्माण समय मध्य पूरा टोल टिकस आदाय कराए। जेतेबेले ट्रैफिक जाम, धूली एवं असुविधा लागि रहिताय। एही चिंता को दूर करी केंद्र सरकार टोल टिकस नियम में गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करछन्ती, जहाँ यात्री पकेट उपरे बोझ को यथेष्ट ह्रास करिबो। निर्माण कार्य समय भी मिलिबो लाभ। सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय जातीय राजपथ फी नियम 2008 रे संशोधन करछन्ती। एही नियम अनुसार जदि एक 2 लेन 4 लेन किंबा ताठारु अधिक को प्रशस्त करा जाउछि तेबे सेही समय मध्य गाड़ी चालकों ठारु संपूर्ण टोल टिकस आदाय कराजिबो नाही। निर्माण आरंभ हेबा दिन ठारु प्रकल्प समाप्त हेबा पर्यंत यात्री मानकु निर्धारित टोल केवल 30% देबाकू पड़िबो, जहाँ 70% छाड़ को प्रतिनिधित्व करे। परवर्ती खबर राज्य सरकार को अपील सुप्रीम कोर्ट रे खारज। जांच पर जीआईए 1994 अनुसार शिक्षकों को मिलिबो सुविधा। विभिन्न अनुदान प्राप्त शिक्षानुष्ठान शिक्षकों को 1994 ग्रांटिंग एड आदेश आधार में आर्थिक सुविधा देवा लगी हाईकोर्ट राज्य सरकार को निर्देश देते। यह विरोध में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होते। सुप्रीम कोर्ट विचारपति जस्टिस दीपंकर दत्त और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को नहीं खंडपीठ राज्य सरकार को आवेदन को खारज कर देछन्ती। फल शिक्षक माने समस्त बकेया सुविधा पाइबे। मामलार प्रकाश पूर्व स्याट केतक मामलें शिक्षानुष्ठान कर्मचारी और शिक्षकों को जीआईए ऑर्डर 1994 अनुसार ग्रांट देवाको निर्देश देथिले। यहाको चैलेंज करी राज्य सरकार हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। सरकार कहिथिले जे 2004 रे जीआईए ऑर्डर 1994 को रद्द करा जायछि। तेनु जेउ माने अनुदान पाउनथिले से माने आउ अनुदान दाबी करि परिबे नाही। सेमानको केवल 2004 नियम अनुसार ब्लॉक ग्रांट मिलिबो। प्रतिपक्ष कर्मचारी और शिक्षानुष्ठान पक्षर कहुला जे सेमाने नियम रद्द होगा पूर्व योग्यता हासिल करते और शिक्षा निर्देशालय नाम सुपारिश करता। प्रतिपक्ष पक्षर आईनजीवी महेंद्र कुमार साहू मामला परिचालन करते। परवर्ती खबर यात्रा पर आसला मार्गदर्शिका। ओस्लो नृत्य कले गिरफ भी कलाकार और आयोजक। पेंडाल पाखरे दुकान मना। खंडगिरी यात्रा रे ओस्लो नृत्य कले दृढ़ कार्यानुष्ठान हेबो। यात्रा कमिटीर आयोजक एवं संपृक्त कलाकार बंधा हेबे। यह तत्क्षण यात्रा कमिटीर लाइसेंस को रद्द कराजिबो।
बीएमसी पक्षर जारी एसओपी यह स्पष्ट कर आज खंडगिरी मेला 27 तारिख कंपिब यात्रा ता पूर्व बीएमसी पक्षर कटकणा लागू कर चलित वर्ष यात्रा कमिटी को अश्लील नृत्य को संपूर्ण बारण कर यात्रा समय अश्लील कमेंट बा उस्काइबा भली कमेंट न करने को कहुई। यात्रापार्टी गुड़िक प्रचार समय शब्द प्रदूषण करुछंती उच्च शुद्ध मानर माइक लगाई तेणु यह उपरे कटकणा लगी। परवर्ती खबर ओडिया रे हेबो एआई एप्लिकेशन राज्य में सृष्टि हेबो सुरक्षित एआई भित्तिभूमि ओडिया रे हेबो एआई एप्लिकेशन विजन 2036 और 2047 को दृष्टि रखी राज्य में एक सुस्थ और सुरक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा एआई वातावरण सृष्टि करने को चेष्टा करछंती सरकार। एथिपई देशर प्रमुख एआई कंपनी सर्भमर अधिकारी आलोचना करछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी। लोकसेवा भवन में अनुष्ठित बैठक में दीर्घकालीन साधारण लोकों दक्षता वृद्धि सह राज्यर निजस्व सार्वभौम भित्तिभूमि सृष्टि करने नहीं आलोचना होछि। बैठक में राज्य सरकार राज्य में एक सुरक्षित एआई भित्तिभूमि सृष्टि सह राज्य में डाटा परिचालना और साधारण लोकों उपयोगी एआई परिवेश सृष्टि उपर गुरुत्व दिया जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशा पर्यटन में जोड़ी हेबो नुआ इतिहास राज्य में काराभान सेवार उद्घाटन करेंगे उपमुख्यमंत्री। आज ओडिशा पर्यटन इतिहास में जोड़ी हेबाकु जाछि नुआ अध्याय। पर्यटकों को अभूतपूर्व आनंद देवाक आरंभ हो काराभान सेवा। यार ग्रांड लॉन्चिंग कार्यक्रम विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर में अनुष्ठित हो। पूर्वाह्न 11टा समय उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन विभाग मंत्री प्रभाती परिड़ा यह उद्घाटन करेंगे। जेहेतु यह कार्यक्रम घरोई भागीदारिता तथा सहायता पीपीपी मोड हो तेणु ओडिशा पर्यटन सहायता विकास इको रिसोर्स पक्षर यार शुभारंभ होदियो बहुत दिन धरी ओडिशा पर्यटन सह काराभान को जोड़ी काराभान टूरिज्म को प्रोत्साहित करने लगी योजना होता ताहा सफल हो पारि नथिला। एबे पूर्णांग रूप नेबाकू जाउतला बेले यह ओडिशार प्रथम विलासपूर्ण काराभान। परवर्ती खबर भारत में विश्वर तृतीय बृहत्तम स्टार्टअप इकोसिस्टम अछि। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 37तम मन की बात चलित वर्षर प्रथम मन की बात रे से जनसाधारण को संबोधित करछंती। से कहिसंती जे आज आमे गणतंत्र दिवस पालन करिबो। एही दिन आमर संविधान कार्यकारी होइतिला। जनवरी 26 आम संविधान प्रतिष्ठाता को श्रद्धांजलि देवार सुजोग प्रदान करे। परवर्ती खबर राज्य निर्वाचन कमिशन को सूचना कार्यकाल सरिले हेबो पंचायत निर्वाचन निर्धारित समय हेबो पंचायत निर्वाचन एने राज्य निर्वाचन कमिशन सूचना दैछंती। पंचायत निर्वाचन पाई मध्य प्रस्तुति आरंभ होइतबा कथा से कहउछंती। तांको सूचना मुताबक 5 वर्ष कार्यकाल सरिले पंचायत निर्वाचन करजिवो। एने सब डिविजन स्तर रे प्रस्तुति आरंभ होइछि। 10 दिन तळे समस्त जिल्लापालक सह आलोचना होइछि। बूथ व बैलेट पेपर भली आवश्यक जिनिस उपरे सविशेष आलोचना होइतबा राज्य निर्वाचन कमिशन सूचना दैछंती। सेपटे पंचायत निर्वाचन पाखे आसुतबारु उपनिर्वाचन ने कोनोसी आलोचना होइनथिबा कथा से कहउछंती। समय आसिले पंचायत निर्वाचन ने निष्पत्ति नियाजिबो किंतु आगुआ निर्वाचन को से आग्रह करछंती। परवर्ती खबर भेनेजुएलार राष्ट्रपति बड़ खुलासा शर्त रे राजी नहले 15 मिनिट मध्य हत्या करने को धमक देथिले अमेरिकीय सैनिक। भेनेजुएला रे राजनीतिक अस्थिरता मध्य कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज एक चांचल्यकर खुलासा करछंती। भेनेजुएला रे अमेरिकार सामरिक अभियान समय तांको तांको कैबिनेट को किपरि मृत्युर छाया तले रहिबाकू पड़िथिला ताहा से वर्णना करछंती। निकोलास मादुरों गिरफ्तारी पर अमेरिकीय सुरक्षा बाहिनी रोड्रिगेज को कड़ा चरमबाणी देथिले। ए घटना मानवाधिकार और कूटनैतिक सौजन्य को नहीं अंतर्जातीय स्तर में एक नुआ वितर्क सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर आमर सैनिक रक्त बहाइछंती। ट्रम्प को मेलोनी को कड़ा जवाब। अफगानिस्तान युद्ध में नाटो मेंटो और यार सहयोग को नहीं इटाली प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को मध्य एक सार्वजनीन वितर्क आरंभ होइछि। अफगानिस्तान में सामरिक कार्यानुष्ठान समय नाटो सहयोगी माने अमेरिका को पूर्ण समर्थन करि नथिबारु ट्रम्प को विवृत्ति उपरे मेलोनी असंतोष प्रकाश करछंती। सेप्टेम्बर 11 आक्रमण पर नाटो देखाइतिबा एकता प्रति यह अपमान बोली मेलोनी कहिसंती। जनवरी 22 तारिख रे डाभोस रे विश्व अर्थनैतिक फोरम समय डोनाल्ड ट्रम्प एक साक्षात्कार कहते जे अमेरिका केबे भी निज सहयोगी किसी आवश्यक करना किंबा मागी नहीं। ट्रम्प दावी करते जे नाटो देश माने अफगानिस्तान को किसी सैन्य पठाइथिले किंतु से माने सर्वदा आगधाड़ी ठारू दूर पछरे सुरक्षित भाव में रहिथिले। आवश्यक हेले भविष्य में नाटो देश माने अमेरिका को समर्थन करिवे कि नहीं से विषय ट्रम्प संदेह प्रकाश करथिले।
परवर्ती खबर बांग्लादेश आड़ को आखि उठाई देखले पाकिस्तान मिसाइल भारत को पुणी धमकाइलानी पाकिस्तान 1971 मसीह भारत बांग्लादेश लोक पाकिस्तान अत्याचार मुक्त करथिला किंतु आज मुख्य परामर्शदाता मोहम्मद यूनुस नेतृत्व में बांग्लादेश पुणी थे से पाकिस्तान कबल में पड़ी जो देश बांग्लादेश लोकों एते अत्याचार करथिला से देश एवं बांग्लादेश को सुरक्षा देवाक प्रतिज्ञा करुच्ची एवं भारत को धमक देउछि। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घनिष्ठ एवं तांको दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रे नेता कामरान साइद उस्मानी भारत को धमक दे कहते जे यदि भारत बांग्लादेश उपरे आक्रमण करे तेबे पाकिस्तान ढाका को समर्थन करिबा एवं कड़ा जवाब देबा पई समस्त शक्ति सहित ठिया हेबो। परवर्ती खबर आईसीसी को कृतज्ञता जणैला स्कॉटलैंड सुरक्षा कारण दर्शाई भारत न आसिबाकू बांग्लादेश निष्पत्ति नेबा परे आईसीसी आगामी 2020 विश्वकप रो एही दल को बाद दे ता स्थान रे स्कॉटलैंड स्थान देछि। एथिलागि क्रिकेट स्कॉटलैंड आईसीसी को कृतज्ञता जणैबा सह भारत पहुंचबाकू दल प्रस्तुत अछि बोली सम्मति देछि। 2020 विश्वकप रे खेलिबा नै शनिवार आमको आईसीसी सूचना देथिला। याको आमे ग्रहण करबा सह खेलिबा लागि प्रस्तुत अछि बोली जणाइछु। लक्ष लक्ष समर्थकक सम्मुख में विश्व स्तर प्रतियोगिता रे खेलिबार सुजोग निश्चित स्कॉटलैंड खेलाड़ी खुशी खबर। श्रेष्ठ दल सह खेलिबा निश्चित आम बड़ कथा हेबो। आमे आईसीसी रो आमंत्रण को स्वीकार करिछु एवं दल खूब शीघ्र घोषणा करिबो। एथिलाकि मु आईसीसी अध्यक्ष जयसां को फोन करी धन्यवाद जणाइछि बोली मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी ट्रूडी लिंडब्लेड कहिसंती। परवर्ती खबर बांग्लादेश क्रिकेट रे अस्थिरता टी20 विश्वकप रो बाद पड़िबा परे बीसीबी निर्देशकक इस्तीफा। बांग्लादेश क्रिकेट दल आनुष्ठानिक भाव में टी20 विश्वकप बाद पड़ी विदाय बांग्लादेश क्रिकेट रे एक बड़ परिवर्तन आनी। आईसीसी द्वारा टूर्नामेंट रो बाद दिया पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जड़े वरिष्ठ अधिकारी जनवरी 24 रे इस्तीफा देथिले। आईसीसी टूर्नामेंट रे स्कॉटलैंड को बांग्लादेश बदल भाव में निश्चित कर किछि घंटा पर बीसीबी निर्देशक एवं खेल विकास कमिटी अध्यक्ष इश्तियाक सादिक इस्तीफा देथिले। बांग्लादेश कहीं टी20 विश्वकप बाद पड़ा जनवरी 24 तारिख में आईसीसी बांग्लादेश को बाद दे स्कॉटलैंड को दल में सामिल कर निष्पत्ति घोषणा करथिला। भारत एवं बांग्लादेश मध्य चलता उत्तेजना जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आगामी टी20 विश्वकप भारत में तार मैच खेलने को इच्छुक नथिला। आईसीसी सेमान को बुझाइबा पई बारंबार चेष्टा करबा सत्ते बांग्लादेश निज जिद रे अटल रहितला। शेष में आईसीसी सेमान को टूर्नामेंट रो बहिष्कार करथिला। तथापि सादिक तांको इस्तीफा पई व्यक्तिगत कारण दर्शाइथिले। परवर्ती खबर मानहानि मामला रे कुमार सानू को बड़ हाईकोर्ट रो आश्वस्ति। पूर्व पत्नी को कड़ा चेतावनी। बॉलीवुड रो जनाशुना गायक कुमार सानू तांकर वृत्तिगत और व्यक्तिगत कार्य को नहीं सबुबले खूब चर्चा थांती। वर्तमान तांको पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य मध्य लगी रही बद को नहीं चर्चा अच्छी। निकट में कुमार सानू तांको पूर्व पत्नी विरोध में मानहानि मामला रुजु करते बेले एवं से मामला जीति। हाईकोर्ट गायकों विरोध में रीता भट्टाचार्य कहबार क्षमता पर एक सीमा धार्य कर कौन बद साक्षात्कार देवाक मना कर। तेरे गत वर्ष कुमार सानू रुजु कर मानहानि मामला बुधवार बॉम्बे हाईकोर्ट मध्यवर्ती कालीन आश्वस्ति प्रदान करछन्ति। सानू अभियोग करथिले पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य देइथिबा अनेक साक्षात्कार भावमूर्ति को क्षति पहुंचाइछि। जस्टिस मिलिंद निर्देश दैछन्ति जे रीता भट्टाचार्य एवं किछि स्वाधीन गणमाध्यम प्लाटफर्म को सानू किंबा तांको परिवार विषय कौनसी प्रकार मानहानिजनक मिथ्या किंबा अपमानजनक लेखिबा कहिबा पोस्ट करिबा प्रकाश करिबा किंबा प्रसारण करिबा को मना करा जाऊ। एही मामला रे तांको सपक्ष रे राय आसीबा परे कुमार सानू एबे बहुत खुशी। परवर्ती खबर टी20 विश्वकप को नहीं पाकिस्तान धमक पर नियापण है। आईसीसी पीसीबी को देला एमिति धमक। 2026 टी20 विश्वकप बांग्लादेश को बाद दिया पर पाकिस्तान एबे एमिति किछि करबा को धमक देउछि। बांग्लादेश को बाद दिया एवं स्कॉटलैंड को सुजोग दिया बोली आईसीसी घोषणा करबा पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष मोहसिन नकवी टूर्नामेंट वर्जन करने को धमक दी। अंतर्जातीय क्रिकेट परिषद एवं ए संपर्क में एक चेतावनी जारी करछि। मोहसिन को वक्तव्य आईसीसी को भल लगी नहीं एवं जदि पाकिस्तान टी20 विश्वकप को ओहरी जावाक बाछि थाए तेबे पाकिस्तान विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कर जहाद्वारा यार अंतर्जातीय क्रिकेट कैरियर नष्ट हो पारे। नकवी पूर्व बांग्लादेश को बाद देवार निष्पत्ति आईसीसी प्रशासन संस्था को समालोचना करथिले एवं एहाको द्वंद्व मानदंड अभियोग करथिले। परवर्ती खबर ट्रम्प को धमक। कानाडा जदि चीन सहित डील करे तेबे मु 100% शुल्क लागू करिबी।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କାନାଡାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା ଚୀନ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରେ ତେବେ ସେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବେ। ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କାନାଡାକୁ ଚୀନ ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ପୋର୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁଠାରୁ ଚୀନ ଆମେରିକାକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପଠାଇବ ତେବେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କାନାଡା ଚୀନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରେ ତେବେ ଆମେରିକାକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ କାନାଡା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ 100% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡୋମ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କାନାଡାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚୀନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିଳିଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ନୀତିକୁ କଡ଼ା ଜବାବ। ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହରେ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଲୁଇସ୍ ସାଣ୍ଟୋସ୍, ଡକ୍ଟର କୋଷ୍ଟା ଓ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେୟନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବେ। ଅତିଥିଙ୍କ ଚୟନ ନେଇ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ତଥା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ନେଇ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଭାରତ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ରଣନୈତିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇୟୁ ନେତାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଏସିଆର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଭାରତ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ୟୁରୋପ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ କଷ୍ଟକର ଭୂ ରାଜନୈତିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରତିରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଦଖଲକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ ୟୁରୋପୀୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ପୁଣି ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମନି ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ କଲେ ଆକ୍ରମଣ। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ନରସିଂହଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ 23 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯୁବକଙ୍କୁ ଜାଳିଦେବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଚଞ୍ଚଳ ଭୂମିକଙ୍କ ଥକା ଲାଗିବାରୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ ୱାର୍କସପ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ସଟର ତଳୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ଏପରି ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଏହାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସହ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ କବ୍ଜାରେ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ଐତିହାସିକ ମହାକାଶ ମିଶନ ସମୟରେ ଅସାଧାରଣ ସାହସ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ବୀରତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶୁଭାଂଶୁ ମିଶନ ସମୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହିତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 25 ଜୁନ୍ 2025ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ସିୟମ୍ 4 ମିଶନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ। ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ମହାକାଶରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ସେ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ବିତାଇଥିଲେ। ମହାକାଶରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେ 60ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ନିଜ ଘରେ ଶତ୍ରୁ ପାଳୁଛି ଚୀନ। ନିଜ ଘରେ ଶତ୍ରୁ ପାଳୁଛି ଚୀନ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନଜର ପକାଇ ଆସୁଥିବା ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଚୀନ ସେନା ପୁଣି ଥରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗତକାଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜେନେରାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଝାଙ୍ଗ ୟୁକ୍ସିଆ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଝାଙ୍ଗ ଚୀନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାମରିକ କମିଶନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସାମରିକ ବିଭାଗରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଝାଙ୍ଗ ୟୁକ୍ସିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କମାଣ୍ଡର ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ଏବଂ 1968 ମସିହାରେ ସେନାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥଳ ସେନାରେ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଜେନେରାଲଙ୍କୁ
ଚୀନ ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ସୈନିକ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଯାଞ୍ଚର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁନେସ୍କୋର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ, ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରି। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ସର୍କିଟ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ୟୁନେସ୍କୋର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ୟୁନେସ୍କୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲାଜାରେ ଇଲୋଣ୍ଡୋଭ ଆସମ ଏହାର ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଆମ୍ବାସଡର ବିଶାଲ ଭି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ୱୀକୃତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପ୍ରମୁଖ 3 ବୌଦ୍ଧପୀଠକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା 8 ମାସ ତଳେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବେଦନପତ୍ର ସହିତ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିପତ୍ର, ଫଟୋଚିତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଜସ୍ୱୀ ଆରଜେଡିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିହାର ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ଆରଜେଡିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ବୈଠକ ଆରଜେଡିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୟସ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆରଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆରଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୈଠକ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରଣ୍ଡା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନର ବଡ଼ ଦାବି, ଏନକାଉଣ୍ଟର ଫର୍ଜି। ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତରେ ସ୍ଥିତ ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ନକ୍ସଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ସିପିଆଇ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର ପ୍ରବକ୍ତା ଆଜାଦ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ନକଲି ତଥା ଫର୍ଜି ଏନକାଉଣ୍ଟର ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବକ୍ତା ଆଜାଦ ତାଙ୍କ ଅଡିଓ ସନ୍ଦେଶରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଓ ସିଆରପିଏଫ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ସିପିଆଇ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାଡରରୁ ବିଷ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଏନକାଉଣ୍ଟର ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ବିନାଶକାରୀ ଝଡ଼, 13,000ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ। ରବିବାର ଆମେରିକାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶୀତକାଳୀନ ଝଡ଼ ଆସିଥିଲା, ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବରଫରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବହୁଦିନ ଆଗରୁ ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଶୀତକାଳୀନ ଝଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ବିମାନ ଯାତ୍ରା। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆୱାର ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 13,000ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂସ୍ଥା ସିରିୟମ୍ କହିଛି ଯେ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ପରେ ରବିବାର ବାତିଲ ହେଉଥିବା ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଲକାରାଜ ସାବାଲେଙ୍କା। ବିଶ୍ୱ 1 ନମ୍ବର ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି କାର୍ଲୋସ ଆଲକାରାଜ ଓ ମହିଳା ଖେଳାଳି ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ଚଳିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରବିବାର ରୋଡ୍ ଲାଭର ଏରିନାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ 6 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ବିଜେତା ସ୍ପେନର ଆଲକାରାଜ 7-6, 6-4, 7-5 ସେଟ୍ରେ 19 ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଆମେରିକାର ଟମି ପଲ୍ଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ଏଠାରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍ ବିଜେପିକୁ ଯାଇପାରେ, ବାବୁ ସିଂ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟସଭାର 2ଟି ସିଟ୍ ବିଜେପିର, ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍ ବିଜେପିକୁ ଯାଇପାରେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ସିଟ୍ ଯେ ବିଜେପିକୁ ନ ଯିବ ତାହା କହିହେବନି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ। ହାର ଜିତକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 3ରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଦଳ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଦଳ ଭିତରୁ କିମ୍ବା ବାହାରୁ ବି କାହାକୁ ଜଣକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଘୋଷିତ, ବାବର ସାମିଲ, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ରୌଫ ରିଜୱାନ।
ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଥିସହ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଓହରିବାର ଧମକ ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ଶେଷରେ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ରବିବାର 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। 2009ର ଏହି ବିଜେତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଭାର ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଦଳରେ 2 ତାରକା ଖେଳାଳି ହାରିସ୍ ରୌଫ୍ ଓ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲେ ବେଳେ ବାବର ଆଜମ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ରୌଫ୍ଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି ଓ ନସିମ ଶାହ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ। ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ବିଜେତା ଭାରତ, ଆମେରିକା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନାମିବିଆ ସହ ରହିଛି। ହେଲେ ଏହି ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତ ନକରି କଲମ୍ବୋର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଫେବୃଆରୀ 7ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ବିପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ 10ରେ ଆମେରିକା, 15ରେ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଏବଂ 18ରେ ନାମିବିଆ ସହ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକାଶରୁ ଭାରତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ। ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ସୁନିତା 9 ମାସ ଧରି ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ୟୁନେସ୍କୋ ସାହିତ୍ୟ ସହର କୋଜିକୋଡ଼ରେ କେରଳ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବର 9ମ ସଂସ୍କରଣରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରି ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 2013ରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବା। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋ ବାପା ମୋ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ଗୁଜରାଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେରଳ ଆସି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଏହି ଅଂଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ। ମୋ ବାପା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ କେରଳ ଏକ ଯାଦୁକରୀ ସ୍ଥାନ ଓ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ସନ୍ଥଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ରୂପା ଦର 40,000କୁ ବୃଦ୍ଧି। ମାଲାମାଲ ନିବେଶକ। ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ସୁନା ରୂପା ଦର। ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଚାହିଦାରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ $4,967.41 ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ କାରବାର କରୁଛି। ଆଉ ନିବେଶକମାନେ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କିଛି ସହର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ସୁନା ପରେ ରୂପା ମଧ୍ୟ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଧନୀ କରିଛି। ସାପ୍ତାହିକ ଆଧାରରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ 40,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 3,35,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ରୂପାର ସ୍ପଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି $19.46 ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଠି ଚାଲିବନି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା। ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଏତେ ଘୃଣା କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ MK ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ନା କେବେ ଏଠି ଥିଲା, ନା ଅଛି, ନା ରହିବ। ଏବେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ DMK ଚେନ୍ନାଇରେ ଭାଷା ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୀତରେ ହିନ୍ଦୀ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଲିନ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାମିଲନାଡୁରେ ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଜୀବନ ଭଳି ଭଲ ପାଏ, ସେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଲାଗୁ କରିବା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2013 ବନ୍ୟା ପରେ ପୁଣି କେଦାରନାଥରେ ଖୋଲିବ ପାରମ୍ପରିକ ପଦଯାତ୍ରା ପଥ। ଏଣିକି ସହଜରେ ଯିବେ ଭକ୍ତ। କେଦାରନାଥ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି କେଦାରନାଥ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦଯାତ୍ରା ପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। 2013 ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପଦଯାତ୍ରା ପଥ କିଛି ଅଂଶରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କର୍ସ ବିଭାଗ ଏବଂ DDMA ଏହି ପୁରୁଣା ପଥକୁ ମରାମତି କରିଛନ୍ତି। ରାମବାଡ଼ା ଏବଂ ଗରୁଡ଼ଚଟି ମଧ୍ୟରେ 5.35 କିଲୋମିଟରର ପଦଯାତ୍ରା ପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ପଦଯାତ୍ରା ପଥ ରାମବାଡ଼ାରୁ ଗରୁଡ଼ଚଟି ଦେଇ କେଦାରନାଥକୁ ନେଇଯାଏ। 2013ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା 2026ରେ ପୁଣି ଖୋଲିବ। ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସିଧାସଳଖ ଓ ସହଜ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେଦାରନାଥ ଧାମର ଦ୍ୱାର ଚଳିତ ବର୍ଷ 23 ଏପ୍ରିଲରେ ଖୋଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IAS କଏଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ୟୁକୁ ଅପିଲ କଲା ଇରାକ। ଇରାକର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁଆଦ ହୁସେନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟ ବିଶେଷ କରି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସମ୍ମୁଖରେ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ କଏଦୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଇରାକ IAS କଏଦୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏକ ବିରାଟ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପାଲଟିଛି। ଇରାକ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, IAS କଏଦୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଆମର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେଶର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଇରାକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟାର ପରିଚାଳନା ଓ ସୁରକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ହୁସେନ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧି କାଜା କାଲାସଙ୍କ ସହ ଏକ ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।